Game 1 niya, game 1 ni sa bakbakan. Game 1 sa bakbakan ha, game 1 sa bakbakan. Serve Jomar. Team Lasyon. Lasyon versus Busay. Andy Derek Paping versus Ayan Jomar. Game 1 ni game 1. Serve Jojo. Basa pa purol. Serve Derek. Ito, pabalik po po. Diriyaw. Anak, gina, nagmama, pamangga. Uy. Ay, galog mo, di. Asa mo ka? Uno na, uno. Dos. Serve Ayan. Serve Popping. Outside. Serve Popping. Out ball. Gilabay ang bola. Buwat kayo sila sa bola, wata sa ninyo sa inyong ganahan. Check. All right, may hapon. Alak, DJ mo din. Live here at City Libas, Class B Bakbakan. Malik versus Team Consolation. Ang score 2-1. Ay, sorry, 3-1. Servicio Lasio. Serve Jomar. Ige. Direk. Tira Jojo. Tira Paping outside. Point 4. 4-1. Tangan niya. Daugay kaniya. Direk. Lobo. Overhead by Jojo. Counter by Jomar. Jomar again. Jojo tuklok. Kuha ni Andy. Side. Direk. Overhead. Ayay, gipit to Jomar. Gituklok Paping. Kuha ni Jojo. Ay ni Jomar. Batay sa Andy. Point 5-1. Ato sa rin pasalamatan itong mga major sponsor ano itong bakbakan ng Fiesta sa Gulibas. Inside. We would like to thank the following sponsor. Kana ba? Maripas Gabito, Juna Gabunada, Serve Aisa Andy. Abuda, of course Eden Villarobin, Eduardo Cabriana, Claudia Cabriana, Honey Grace Cabahar, Flor de Lisa Macaraya, ang score 2-5. Ma'am Joy Arañez, Serve Andy. Melinda Verano, Lisan Rizzo and family. Ayay nilusod by Adonis Sabal, Maribet Caballero, Adong Salingan, J. Ramirez, Leslie Macaraya, Serve Andy. Rian Belita, Ginibig Cabinas. Salamat sa inyong mga mahalindot nga kasingkas. Outside. Victoria Iconas, Arthur Tabay, Luchi Arcilla, outside Sabalina, Bali. Shahani Gabunada, Jean Ginto, Consular Bonifacio Sir Jojo. Abapon,
Consular Pedro Alit outside Pedro. Outside. Cons Mark J. Bacalso, Nestor Cabahar, Ruben Hernani atong secretary as a PRO, Rochelle Redita, daghang salamat. Mary Jane Cabahar, Jerry Alimorin, Delia Arman Humamil and family, Ma'am Libet Bung Hanoy inside, Vince Risa atong silingan. Score 5-6. Bims, Labaw ang Kim Team Lasyon. Marilu Arcilia, Gisa Pardilio, Nino Pardilio, Rian Carlo, not but not the least, Mark Anthony Villamore. Thank you so much. You made our fiesta celebration possible. Oh, shout out sa mga kuhan niya. Arnold Macaraya, itong vlogger dong, pwede rin ka mag-vlog niya. Ha? Arnold Macaraya. Maral, nigang maraloy. Bugsok ay! Bugsok margyod. Ang score. Score lo. City 5. Oy, duharay labaw. Gampo itong duharay labaw. Serve Ayan. Atong score, servisyo, Maral. Maral, tira. Andy. Kuha. Andy again. Dugal, good. Out. Out sa. Kuha ni Direk Bay. Out na. Outside. Point. Otso. Out, yun! 8-5. 8-5. Iya, sud. Ato dito. Point 9-5. 9-5. First game pa niya? First game. Napa ni second game. Serve Ayan. Servisyo, Ayan Maral ni Rani. Servisyo ng Ayan Bay. Side. Inside. Ayuwal jo. Inside kayo. Moto, Score moto jo. Sirek, 9-5. 9-5. Servisyo, Timaling. Serve Papi, aka Papi. Papi Chulo. Received by Boss Jumas Pai Paping. Wala. Pukot kita ba eh. Pukot atong tira. Pukot. Servisyo. Buksukmar. Tira Jokjok. Overhit. Kuha Maral. Pictus. Kuha Birikay. Sama na oh. Jumar. Maral. Ayan, Pictus niya ayan. Tira Paping overhit. Andy, overhead again. Kuha nyo ba lagi Pictus na kayo? Sus! Owen, Gis, galing Jumar eh. Serve Jumar. Gis, 5. Ayay, Pictus sa mga ralmay. May gani makaabot. Oh, may tan score. 5 Gis. Ato na i-acknowledge ang presence ng vlogger, Mr. Oliver Montejo. Na diha itong vlogger ha. Smile mo diyan ang mga fans. Outside. Wala sugal. Let's go. Size, Gis, Kupatray Labaw. Di ko sugal hey atong amigo na puros. Receive by Jojo. Ayay ka. Point City G's. Tulo na lay Labaw. G City City. G's, tulo na lay Labaw. Servisyo Andy, naiungog. Andy again. Counter by Jojo. Jojo ang inlak. Gabi ang bunal Jojo eh. Iikip mo kayo. Side out. G City, servisyo. Serve, Jojo. Jojo, pamugasay. Wala. Tira ni Jojo, klaro kayo. Ayay, ihako pa rin. Ayay, gabi sa bulag tuklong ni Jojo eh. Sabado na, Team Lasyon. Pamugasa ni kabay. Sabado, Team Lasyon. Servisyo Jojo. Itira ka ba si Jojo sa Pamugasa. Tira direct. Team Prive Paping. Bugsok Mar. Ibugsok yung Jomar. Tira by Maral. Sunigang tira Maral. Alag, ipiktos. Team Prive Jojo. Maral. Kuhan direct. Bugsok Mar. Agay ka. Di orok bay. City. 5 Labaw. Versus usa kabuin. Servisyo direct. Agay. Shot. Shot bay. Shot bay. Nasa bay. Ayawan nyo na ba yan? 8 Sabado atong score. Receive by Jojo, Team Pre by Paping. Jojo Bunal,
Kuha diri. Ala Jojo bay sikat bay. Agay nakuha to nga bakal tinglutin. 9 Sabado. 9-11 ang score. Ato sa angin shout out ato mga kwan sa Campitas na nangarigid sa atong venue. Shout out from Campitas. Timbre ba direk Maral, sikan ni Maral. Agay ka. Usana lang. Usana lang. Gis 11. Gis 11. Gis Atong 11, Gis 11, pasalamatan ng Kani may babakan? main niya nung bakbakan Jessim and family. Kani babakan? Iya sa atong court. Of course, sa mga kabatanunan nga nilambigan. Gwali Sabado, Gwali Sabado. Nindot kayong duwa ha, Gwali Sabado ha. Igualis Sabado. Igualis Sabado. Grabe duwa ka, murag balibol. Serve di kay Perdaog. Servisyo. Diri. Kuha dito. Papi dito. Gimbol, daog ang team Lingin kay bola. Maling. Daog ang team Maling.